तो टाइम आसिकी ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 6:30 ପାଖାପାଖି। ତ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛୁ। ତ ମୋ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ରାଗ କ'ଣ ପକୁଡ଼ି ନା ଆଉ କ'ଣ ବା ଏଠିକା ପକୁଡ଼ି ଖାଲି ବପାସ ଖାଲି ନାକୁ ବୋଲି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇବା କଥା। ଲଙ୍କା ନେ ନେ ଆଲୁ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ରାଗ कौन ये की रंग हॉर्लिक्स क्या हबनी आखि बंद करके चालू देनी सुपर हाँ तो मार्केट जी जिन सब आसला सेमती थुआई परिया पत्र हेन तेन ये बाबा रे बाहर में बैगण कलरा आलू एथरे कौन माछ चल माछ धोइया तो माछरे लुण हलदी गोलई देली एको फ्रिज रे रखिबे कहीं ना एते माछ किए खाइबो गोटे दिन रे तो 2 दिन हे जिवो 3 दिन तो आराम से हे जिवो माछ तो ये पुआ माछ भजा बसैमी पेटी गुड़ा भाजीदेमी गोटे तो खाई आम भी खाइबू
Good boy. Good boy. Finish. Finish. বাহ কিছু খাই না চিচি খাইবা চিচি চিচি ତ ପୁଅ ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ବସେଇଛି ପୁଅ ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଇଁ ବି ବସେଇ ଦେଇଛି ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ କିଛି ଖାଇ ନା ଚାଲ କିଛି ଖୁଆଇଦେବି ହଁ ଖୁଆଇଦେବି କିଛି ଖୁଆଇଦେବି ତ କିଛି ବି ତମ ପାଇଁ କହୁଛି ତ ପୁଅ ପାଇଁ ମାଛ ଭଜା ନେଇକି ଯାଉଛି ଆଧନା ଖୁଆଇଦେବି ନା ମାଛ ଭଜା ନେ ଧ ଗରମ ଅଛି ଚାଲ ବସିକି ଖାଇବୁ ଚାଲ ସେଠି ବସିକି ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ ବସିକି ଖାଇବୁ ସେଠି ଖୁଆଇଦେବି ଏଇଠି ओके सर ओके ओके सर बसंत ड्यूटी जाऊँ ड्यूटी फोन आस स्टार्ट सी 17 जाइए आउट कंटा एलो चुपचाप कंटा अच्छी हाय कर दो मोबाइल करनी मोबाइल हाय कमु चिच्ची खाऊची खाऊ न कमु चिच्ची खाऊची कोई दियो मु चिच्ची खाऊची कोई दियो कमु चिच्ची खाऊची खाई सब ताको फिनिश करो फिनिश हेई हो फिनिश करो आगे फिनिश करो तापर अगर जो माउथ में अच्छी माउथ रे जो अच्छी नहीं ना ताको उल्ला जा अला जा उड़ला जा केनी धरिया जा बस हाय कर दे हाय जगनिया ଆଉ ମୋ ଏପଟେ ରୋଷେଇ ବସେଇଛି ଏପଟେ ପୁଅ ଖେଳୁଛି ପୁଅ ପାଖରେ ବସିଛି ଆଉ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଦେ ପାଣି ଭିତରେ ଆଳୁ ପୁରା ପାଣି ମୁଁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ବୋଲି କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗିଲୁ ତଳେ ଗଡ଼ିଗଲା ପୁରା चिकेन पकड़ा खाऊ काई चिकेन पूरा शोलाणी खाऊ अच्छी अच्छी ହେଲା ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ତ ଏ ଖାଇବା ଭାତ ସୁଜନା ନାଡ଼ି ଆଳୁ ବଡ଼ି ପକେଇକି ଝୋଳ
मसला देकी भेंडी भजा और मसला देकी माछ भजा। तो आजिकार खाइबा भारी ये माछ कंटा को डरे डरिकी भाग पड़े जाऊँ ना भात तो खाई देवनी भात तो फिंगी सारा देखिलु कंटा केमती फुड़ी गला देख जो कंटा फुड़ी होची डरिकी तार ये बस किसी कर दो खेल रहे हो आप। हाँ बैठो बैठो ये बैठ ले लिया हाथ ले लिया भाई ने ले ले दे धर दे दे